آپ نے الادین اور اس کے جادوئی چراغ کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا، لیکن اگر آپ کو آج کے دور میں یہ چراغ ملے تو آپ کیا کریں گے؟ آواز ڈیوائس لے کر آیا ہے اسٹوری والا کہانیاں جو چھو جاتی ہیں دل کو۔ اسٹوری والا سیزن 1 میں سنیے آمنہ فاروق کے ساتھ الادین کی کہانیاں۔ اگلے دن صحیح وقت پر الادین اس جگہ پہنچ گیا جہاں اس کی ملاقات ایک دن پہلے سوداگر سے ہوئی تھی۔ الادین اس کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ سوداگر بھی وہاں آ گیا۔ آتے ہی اس نے اپنے تھیلے سے مٹھائی نکالی اور الادین کو دیتے ہوئے کہا، کیوں بیٹا، تم نے اپنی امی کو کل میرا سلام کہا تھا نا؟ جی چچا جان، الادین نے مٹھائی کھاتے ہوئے کہا، امی نے آپ کو یاد کیا ہے اور گھر پہ بلایا ہے۔ سوداگر نے اپنے تھیلے سے مزید مٹھائیاں نکال کر الادین کو کھانے کے لیے دی اور کہا، بیٹا، میں بہت دنوں سے تمہاری امی سے ملنے کا سوچ رہا ہوں۔ میں آج شام بھابھی جان سے ملنے کے لیے تمہارے گھر آؤں گا۔ بھابھی جان سے کہہ دینا کہ میرے لیے کھانا تیار کر کے رکھیں۔ میں شام کو وقت پر تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر سوداگر رکا نہیں اور اسی وقت وہاں سے چلا گیا۔ الادین بھی اپنے گھر واپس چلا گیا۔ گھر آ کر اس نے اپنی امی کو سب کچھ بتایا اور کہا کہ چچا جان آج شام یہاں آئیں گے، ان کے لیے بھی کھانا پکانا۔ الادین کی امی خوشی سے کھانا پکانے لگی۔ اس نے الادین کے چچا کے لیے اچھے اچھے کھانے کا انتظام کیا تھا۔ الادین کے چچا شام کے وقت وہاں پہنچا۔ آتے ہی اس نے الادین کے والد کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی اور اپنے بھائی مصطفیٰ کو یاد کر کے رونے لگا۔ الادین کی ماں بھی اپنے شوہر کو یاد کر کے آنسو بہانے لگی۔ کچھ دیر اسی طرح باتیں کرنے کے بعد کھانے کا وقت ہو گیا۔ چاچا نے کہا، بھائی کی موت کی خبر سے مجھے کھانے کا دل نہیں کر رہا ہے۔ الادین اور اس کی امی نے اسے کھانے پر راضی کیا۔ پھر تینوں اکٹھے کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر میں تینوں نے کھانا کھا لیا۔ کھانا ختم کر کے ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی۔ پھر جیسے ہی رات ہوئی تینوں آرام کرنے لگے۔ تب سوداگر نے الادین سے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم کوئی کام نہیں کرتے اور سارا دن بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف رہتے ہو، تم پڑھائی کی طرف بھی توجہ نہیں دیتے۔ مجھے یہ جان کر بہت دکھ ہوا کہ تم کچھ کام نہیں کرتے۔ تمہیں کچھ کام ضرور کرنا چاہیے ہے۔ میرے بھائی مصطفیٰ کی روح بہت اداس ہو رہی ہوگی۔ اگر آپ اسے کسی کام میں لگا دیں تو بہت بڑی مہربانی ہوگی، الادین کی امی نے اداس آواز میں کہا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، الادین کے چچا نے کہا۔ اس گاؤں میں کہیں اس کے لیے دکان کھولنے کا سوچ رہا ہوں۔ دوسرے ملکوں میں میرا ریشم کا کاروبار ہے۔ میں اسے وہاں سے نئے ریشم کے کپڑے بھیجوں گا جسے وہ یہاں بیچ کر 4 گنا کما سکے گا۔ میں اسے وقتاً فوقتاً ریشمی کپڑے بھیجتا رہوں گا۔ الادین کی ماں یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ وہ سوچنے لگی کہ اب اللہ نے ہمیں نوازنا شروع کر دیا ہے۔ اب الادین کا مستقبل بھی محفوظ ہو جائے گا اور وہ آوارگی سے بھی بچ جائے گا۔ سوداگر اس رات وہیں رہا۔ وہ الادین اور اس کی ماں کے دلوں میں اس طرح داخل ہوا کہ دونوں اسے اپنے خاندان کا آدمی سمجھنے لگے۔ اگلے دن اس سوداگر نے ان کے گھر کی شکل ہی بدل ڈالی۔ گھر کے لیے درکار ہر چیز بازار سے خرید کر خود گھر میں لایا اور بڑے قرینے سے سجایا۔ وہ بازار سے راشن وغیرہ بھی لایا تھا۔ الادین کو ایک اسکول میں داخل کروانے کے بعد اس نے اسی دن اسے اسکول بھیج دیا اور الادین کی والدہ سے کہا کہ تعلیم کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا، اس لیے الادین کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اب سوداگر الادین کا چچا بن گیا اور اس کے گھر میں رہنے لگا۔ الادین اور اس کی ماں نے سوداگر کو اپنے خاندان کا ایک فرد سمجھنا شروع کر دیا۔ الادین نے پڑھائی شروع کر دی تھی۔ اب وہ روزانہ اسکول جاتا ہے۔ الادین کی ماں اس سوداگر سے بہت خوش تھی کیونکہ وہ گھر کے تمام اخراجات پورے کرتا تھا۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا اور چند مہینے گزر گئے۔ الادین سوداگر کو اپنے باپ کی طرح سمجھنے لگا۔ ایک دن سوداگر نے الادین کو اپنے پاس بلایا۔ بولا، بیٹا، ہم گھر میں رہ کر بور ہو گئے ہیں، آج ہم دونوں جنگل میں سیر کرنے چلیں۔ اس دن الادین کے اسکول کی چھٹی بھی تھی۔ الادین کو اپنے چاچا کا یہ آئیڈیا بڑا پسند آیا۔ اس نے کہا،
हाँ हाँ, क्यों नहीं चाचा जान। अलादीन अपने चाचा के साथ जंगल में सैर के लिए निकला। चलते चलते दोनों जंगल में पहुंच गए। वहां का जंगल बड़ा घना और खौफनाक था। तभी सौदागर ने जेब से एक कागज निकाला, उसे खोला और बहुत गौर से देखने लगा। अलादीन ने देखा कि इस कागज पर कुछ लकीरें खींची हुई थी। सौदागर बहुत गौर से उन लकीरों को देख रहा था। अलादीन खामोश खड़ा रहा। सौदागर चंद लम्हे पेपर चेक करता रहा, फिर अचानक खुशी से चीखने लगा, मिल गया मिल गया मिल गया। अलादीन अपने चचा की इस हरकत से हैरान हो गया। क्या मिल गया है? अलादीन ने हैरानी से अपने चाचा से पूछा। क्या हुआ चाचा जान, आपको यहाँ क्या मिल गया? ये सुनकर सौदागर खुशी से उछल पड़ा और बोला, बेटा आज हमें ऐसी चीज मिल गई है जिसकी मदद से हम पूरी दुनिया के सबसे बड़े आदमी बन सकते हैं। सारी दुनिया हमारे कदमों में झुक जाएगी। अलादीन को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे अपने चाचा की हरकतें अजीब और गरीब लगने लगी। उलझन में उसने पूछा, हम दुनिया के सबसे बड़े आदमी बन जाएंगे, लेकिन वो कैसे? बस बेटा, अब तुम मेरा जादू देखते रहो। ये कहकर सौदागर ने जेब से कागजात का बंडल निकाल कर खोला। पैकेट में सुर्ख रंग का पाउडर था। उसने वो सुर्ख पाउडर हवा में फेंक दिया। सुर्ख पाउडर हवा में उड़ते ही एक जोरदार धमाका हुआ और उनके सामने की जमीन के 2 टुकड़े हो गए। अब एक छोटा सा लोहे का दरवाजा जमीन के अंदर साफ नजर आ रहा था। अलादीन हैरानी से अपने चाचा के अजीबोगरीब जादू देख रहा था। वो अब भी समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। सौदागर ने दोबारा जेब में हाथ डाला और जेब से एक अंगूठी निकाली। अलादीन को अंगूठी देते हुए उसने कहा कि बेटा ये अंगूठी पहनो और खुदा को याद करते हुए इस दरवाजे में दाखिल हो जाओ। इस दरवाजे को पार करने के बाद तुम्हें एक खूबसूरत बाग मिलेगा। उस बाग में एक बहुत बड़ा मंदिर है। तुम मंदिर में दाखिल हो जाना। अंदर तुम्हें एक चिराग जलता हुआ नजर आएगा। बगैर किसी हिचकिचाहट के तुम इस चिराग को बुझा देना और उसे अपनी जेब में रख कर फौरन वापस आ जाना। ये अंगूठी तुम्हारी हिफाजत करेगी। उस सुरंग के अंदर जाने की खबर सुनकर अलादीन डर गया। उसने सौदागर से इनकार कर दिया। जब सौदागर ने उस पर ज्यादा दबाव डाला तो आखिरकार उसे मानना पड़ा। उसने सौदागर की दी हुई अंगूठी पहन ली और हिम्मत जमा की और ज़ेरे ज़मीन सुरंग में दाखिल हो गया। सुरंग में बहुत अंधेरा था। अलादीन अंधेरे में आगे बढ़ने से डर रहा था, लेकिन सौदागर की अंगूठी अंधेरे में रोशनी फैला रही थी, जिसकी वजह से अलादीन को आगे बढ़ने में आसानी हो रही थी। अलादीन सुरंग में आगे आगे बढ़ता रहा। सुरंग पार करने के बाद अलादीन ने खुद को एक शानदार और खूबसूरत बाग में खड़ा पाया। उस बाग में तरह तरह के दरख्त लगे हुए थे जो फलों और फूलों से लदे हुए थे। चारों तरफ रंग बिरंगे पत्थर बिखरे हुए थे जो काफी चमक रहे थे। मजमूई तौर पर उसके इर्द गिर्द का मंजर बहुत खूबसूरत था। अलादीन चंद लम्हे बाग की खूबसूरती देखता रहा। बाग में दिन की तरह रोशनी थी। अलादीन ने वो बहुत बड़ा मंदिर भी देखा जिसके बारे में सौदागर ने उसे बताया था। उसने बहुत से रंग बिरंगे पत्थर जल्दी 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 अपनी जेबों में भर लिए। इसके बाद वो भारी कदमों से मंदिर की तरफ बढ़ा। मंदिर में दाखिल होने के बाद उसने अंदर देखा। उसने देखा कि अंदर एक चिराग जल रहा है। उसके बाद उसने अंदर देखा जिसकी रोशनी में पूरा कमरा रोशन हो रहा था। जैसे ही अलादीन ने चिराग पर नजर डाली, सौदागर के अल्फाज उसके कानों में गूंजे, चिराग को बुझाकर अपनी जेब में रखो और फौरन वहां से भाग जाओ। अगर तुमने देर की तो तुम्हें वहीं दफन कर दिया जाएगा। अलादीन ने जल्दी से जलते हुए चिराग को बुझाकर जेब में डाला और बाहर की तरफ भागा। चंद लम्हों बाद वो मेन गेट पर था। सुरंग के बाहर उसका चाचा सौदागर बेचैनी से अलादीन का इंतजार कर रहा था। अलादीन को आते देखकर उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। शाबाश बेटा शाबाश! सौदागर खुशी से उछल पड़ा। लाओ, मुझे चिराग दो, पहले मुझे बाहर निकालो, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। अलादीन का सुरंग में दम घुट रहा था। वो सांस लेने में मुश्किल महसूस कर रहा था। अरे पहले मुझे चिराग दो, सौदागर ने बेचैनी से कहा। मैं तुम्हें जरूर निकालूंगा। अलादीन को अपने चाचा का मकसद समझ नहीं आया।
वो समझ नहीं पा रहा था कि चाचा उसे बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हैं। अलादीन के दिमाग में शक का कीड़ा घूमने लगा। वो समझ गया कि कुछ भी हो, इस चिराग में कोई ना कोई राज जरूर है, वरना उसके चचा उसे अब तक बाहर फेंक चुके होते। अलादीन ने सौदागर से दोबारा दरख्वास्त की, लेकिन सौदागर ने वही रटा हुआ जवाब दिया कि पहले मुझे चिराग दे दो, फिर मैं तुम्हें निकालूंगा। अब अलादीन के शक यकीन में बदल गया। वो समझ गया कि इस चिराग में जरूर कोई राज है। उसने फैसला किया कि वो पहले चिराग नहीं देगा। उसे सौदागर की नीयत पर भी शक हुआ, इसलिए उसने दो टूक आवाज में कहा, अब मैं तुम्हें चिराग उसी वक्त दूंगा जब तुम मुझे सही सलामत बाहर निकालोगे, वरना मैं तुम्हें चिराग कभी नहीं दूंगा। ये सुनकर सौदागर बहुत नाराज हुआ। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने दांत पीसते हुए कहा कि बेवकूफ, मुझे चिराग दे दे, वरना सुरंग ही तुम्हारी कब्र बन जाएगी। कभी भी नहीं, कभी नहीं, अलादीन ने ऊंची आवाज में कहा। जब तक तुम मुझे नहीं निकालोगे तुमको चिराग नहीं मिलेगा। अब सौदागर और भी चिड़चिड़ा था। वो गुस्से से लाल हो गया, दांत पीसते हुए बोला, अब तू इस सुरंग में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। ये कहकर सौदागर ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र का जाप होने ही वाला था कि सुरंग का दरवाजा बंद होना शुरू हो गया। ये देखकर अलादीन बड़ा घबरा गया। उसने चाचा जान, चाचा जान, चाचा जान को आवाजें लगाना शुरू की, लेकिन कोई फायदा ना हुआ और सुरंग का दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। अलादीन अब सुरंग में दफन हो चुका था। पूरी सुरंग में मुकम्मल अंधेरा था। इसके बाद अलादीन के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए करिए थोड़ा सा इंतजार। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए सुनते रहिए स्टोरी वाला।